बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। कुर्ब में अमन की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने और चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टल पारा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने का फैसला किया है। पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा, जबकि महकमा दाखिला केपी और वफाकी हुकूमत से पारा चनार में FIA साइबर विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगी। पारा चनार रोड की हिफाजत के लिए स्पेशल फोर्स कायम की जाएगी, जिसमें 399 एक्स सर्विसमैन भर्ती किया जाएगा। लेस्को ने डिफाल्टर्स और बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स से मदद मांग ली। लेस्को की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर डिफाल्टर और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के पहले मरहले में उकाड़ा सर्कल में मुआवनत करेगी। उकाड़ा सर्कल के सरहदी और दूरदराज देहात में चोरों के खिलाफ ऑपरेशन होगा, जबकि उकाड़ा के बाद कसूर, शेखुपुरा, ननकाना सर्कल 3, नारन मंडी में भी ऑपरेशन किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने PTI सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स लेने के मामले पर दायर नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिले में परवेज इलाही अदालत पहुंचे और अदालती अमले ने उनकी हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज इलाही ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ओकाड़ा में साबिका बीवी के साथ ज्यादती का मामला। मुल्ज़म आजम ने साबिका बीवी के घर जाकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया। खतून और मुल्ज़िम के मबैन 2020 में तलाक हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 24 घंटे से कम वक्त में मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद ने तहसील दीना के रेस्क्यू 1122 स्टेशन का दौरा किया। इस मौका पर स्टेशन इंचार्ज ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ से मुलाकात की, रेस्क्यू स्टाफ का टर्नआउट और डिसिप्लिन चेक किया और उनकी खिदमात और काम को सराहते हुए उन्हें शाबाश पेश की। इस मौके पर उन्होंने रेस्क्यू एम्बुलेंस और एमरजेंसी आलात का भी मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू स्टाफ से खिताब करते हुए कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी नेकी और अजर अजीम है। रेस्क्यू एहलकार दिलजमी के साथ दुखी इंसानियत की खिदमत करें और जोशो जज्बे के साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहें। पंजाब पुलिस का अपने मुलाजमीन और उनके अहले खाना की वेलफेयर का मिशन जारी है। पंजाब पुलिस ने गुर्दों के जानलेवा मर्ज में मुब्तला कांस्टेबल का किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया। सरगोदा पुलिस के कांस्टेबल तहसीन अब्बास के दोनों गुर्दे नकारा होने पर जिंदगी को खतरा लायक था। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से मुआवजे के तहत ट्रांसप्लांट के तमाम अखराजात खुद उठाए। कांस्टेबल तहसीन अब्बास को ट्रांसप्लांट के लिए कोई अदायगी नहीं करना पड़ी। कांस्टेबल की बीवी ने गुर्दा अतिया किया। इस मौके पर DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन का कहना था, मुतासरा पुलिस ने एहलकारों की जिंदगी बचाने के लिए पुलिस वेलफेयर फंड से ट्रांसप्लांट और सर्जरी के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन अहले खाना के बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए तमाम मियारी अस्पतालों के साथ MOU किए गए हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 145 के जिम्मेदारान ने रेनबो कैश एंड कैरी शेखुपुरा रोड शाहदरा का दौरा किया और रेनबो कैश एंड कैरी के CEO इमरान सलीमी के साथ खुसूसी मुलाकात की और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। जिम्मेदारान में मौलाना हाफिज मोहम्मद सोहर सुल्तानी, नाज़िम आला मदरसा सैयदना उस्मान गनी, मौलाना इकरामुल हसन रिजवी अमीर PP 145, शेख उमैर जहांगीरी रिजवी सरप्रस्त PP 145, सैयद अहमद रजा बुखारी नाज़िम आला PP 145 और दीगर अहम रहनुमा ने शिरकत की। वफ्द ने शाहदरा में रेनबो कैश एंड कैरी के क़याम को सराहा। जंग पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ गैर मामूली कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना सदर पुलिस ने 5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद करके मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की हदायत पर SHO थाना सदर नवाज खान ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई के बाद मुल्जिमान इमरान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रेड के दौरान गैर कानूनी असला बरदार भी असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। SHO नवाज का कहना था, मंशियात फरोशों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी साहब के अहकामात के मुताबिक उनकी डायरेक्शन पर ज़िला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है, जिसकी रोशनी में आज हमने एक टीम तश्कील दी और मुखबिरी की इतला पर रेड किया, जो कि मनशियात फरोश कोट खैर हाई स्कूल के बाहर मनशियात फरोशी कर रहा था, जिसको हमने रंगों हाथों पकड़ा है और उससे 5 किलोग्राम से ज़्यादा चर्स बरामद की है। और
اس پہ FIR درج کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو بھی منشیات فروش ہمارے علاقہ میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. اس سلسلہ میں ہماری سول سوسائٹی سے استدعا ہے اور جو بالخصوص اسٹوڈنٹس کے والدین ہیں جن کے بچے اور بیٹیاں کالجز یونیورسٹیز اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اس معاملے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس طرح کے عناصر کے خلاف سختی سے نپٹا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. MPA-PP 133 ممبر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب رانا محمد ارشد اور اسسٹنٹ کمشنر شاکوٹ کی زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر آفس میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شاکوٹ صوفیہ عاشق سمیت تمام متعلقہ اداروں کے افسران اور نمائندگان نے شرکت کی. اجلاس میں شاکوٹ حلقہ PP 133 کے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. نکاسی آب کے مسائل، سڑکوں کی مرمت اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے پر زور دیا گیا. DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. انچارج انویسٹیگیشن تھانہ داتا دربار سکلین گوندل کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی. اغوا کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم اختر کو بہاولپور سے گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے 1 سال قبل عقیلہ نامی لڑکی کو اغوا کر لیا تھا. انچارج انویسٹیگیشن ونگ کا کہنا تھا ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سمیت ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا. پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے گرفتار ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کا کہنا تھا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائیاں جاری رہیں گی. بہاول نگر ٹریفک پولیس چنچی رکشہ ڈرائیورز کے آگے بے بس ہو گئے. بس والا اڈا، باولی چوک، فوارہ چوک، سٹی چوک اور پرانی سبزی منڈی چوک میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود چنچی رکشہ والے روڈز کے درمیان میں رکشہ کھڑا کرنا اپنا حق سمجھنے لگے. ون وے کی خلاف ورزی روز کا معمول بن چکا. سب کچھ دیکھنے کے باوجود ٹریفک پولیس اہلکاروں کی خاموشی معنی خیز ہے. بہاول نگر کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. قصور میں DPO محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کا رات گئے ضلع بھر کے مختلف 26 علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 18 اشتہاری مجرموں سمیت 31 جرائم پیشہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 2 رائفل، 2 پسٹل، 1 ریپیٹر اور 114 لیٹر شراب برآمد ہوئی. سرچ آپریشن کے دوران حساس اداروں کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی. سرچ آپریشن کے دوران 268 گڑھوں، 449 افراد کو چیک کیا گیا جبکہ 372 افراد کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا گیا. قصور پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے. احمد پور سیال کی یونین کونسل حضرت پیر عبدالرحمان کی چک حیدری میں بغیر کسی حکومتی اسکیم کے 1 کلومیٹر لمبا کچا کھال علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا. تعفن پھیلنے کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی کو بھی آلودہ کرنے لگا. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں. احمد پور سیال کی یونین کونسل حضرت پیر عبدالرحمان کے چک حیدری میں بغیر کسی حکومتی سکیم کے 6 فٹ چوڑا اور 1 کلومیٹر لمبا کچا کھال علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا، جس پر اہالیان دہ نے احتجاج کیا ہے. آبادی کے تمام گھروں کا گندا پانی اس میں جمع ہو کر تعفن ہی نہیں پھیلا رہا بلکہ مچھروں کی افزائش کا باعث بھی بن رہا ہے. اور ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق پہلے سے ہی زیر زمین مضر صحت پانی کو بھی مزید آلودہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس جیسے موذی امراض جنم لے رہے ہیں. یہ آبادی واٹر فلٹریشن پلانٹ سے بھی محروم ہے. پلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچا کھال طالبات اور معلمات کے لیے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول تک رسائی کی راہ میں بھی حائل ہو رہا ہے. بغیر کسی اسکیم کے وہ ایک لمبا چوڑا 6 فٹ چیڑا اور اس کی لمبائی تقریباً جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے اندر بن رہی ہے. تو یہ ایک نالا بنا دیا گیا ہے جس میں جتنا بھی اس محلے کی گلیاں ہیں اس کی نکاسی کا پانی اس کے اندر آ کے جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو مچھر پیدا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ملیریا ہے، اور اس کے علاوہ زمینی پانی جو ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. پینے کا پانی جو ہے پہلے آلریڈی یہاں کا جو ورلڈ بینک نے سروے کیا اس نے یہ رپورٹ دی کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اب یہ مزید خراب ہو گیا ہے. اہلیان دہ نے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے. چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال.
गुजरात थाना की कराली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नौमौलूद बच्चे के कत्ल में मुलविस 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने सिविल अस्पताल की कराली में गलत कवायद दर्ज करवा कर बच्चे की डिलीवरी करवाई। मुलजिम डिलीवरी के फौरन बाद नौमौलूद बच्चे को उठाकर ले गया और मौजू चक सिकंदर के करीब एक वीरान कुएं में फेंक कर कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। सिंध के जिला गोटकी में अगवा बराए तावान की वारदातें जारी हैं। गोटकी कच्चे का इलाका डाकुओं की महफूज तरीन पनाहगाह बन गया। मजीद तफसील बता रहे हैं रेती से स्पेशल टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद वसीम कंबो। घोटकी में डाकू राज बरकरार, घोटकी पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। घोटकी में अगवा बराए तावान की वारदातें में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। उबाड़ों के करीब गांव लांगो से अगवा होने वाले 3 मुगलों की डाकुओं ने तशद्दुदार वीडियो वायरल कर दी। इन डाकुओं ने 50 लाख रुपए का तावान का भी मुतालबा कर दिया। तो दूसरी जानिब खमड़ा थाना की हदूद से एक ड्राइवर समेत 3 अफराद अगवा हो गए। मुगलों की तादाद 7 हो गई। कच्चे के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन तो जारी है, पर अब तक कोई भी मुगवी बाजियाब नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि मुगलियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम कंबो, K2 टेलीविजन न्यूज़, घोटकी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।